ହେଲା କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ। କୁଆଁରୀ ଆମ୍ବୁଲ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? हाय फ्रेंड्स, आपण मानक स्वागत जनाऊँगी मो यूट्यूब चैनल धनगुना स्टोरीज रे। चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करवा। आउ प्रथम मो चैनल जदि नुआ थे प्लीज मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करेंगे। वीडियोटा फास्ट टू लास्ट देखिए। जदि भल लगे गोटे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके मत निश्चिंत जनइबे। चलतु आज ब्लॉग देखा। मु कालीर ब्लॉग आउ करनी कारण मत ठंडा जोर हो जाइए, काशटा भी हो टोनटा भी केमती आसुव से आउ काली ब्लॉग करि पारिनी। चलतु आज ब्लॉग देखा। आज संडे तो आमर निरामी माने आइंस नहीं कारण मो सान पुओ लगी मो आइंस खाएना बोली आमर टोटाली भी आइंस आसेनी। आउ एबे मु भात डाली कोबी आलू कषा करी आ बैगण गोटे पोड़ी भर्ता करदेवी। चलतु कौन कौन करुचे मुझे सहित शेयर करी। चलतु देखा। एबे धन ट्यूशन जाइला, ट्यूशन आसिकी ये कौन लगी ट्यूशन आसिकी खेलुंट धनगुना दी जन। मुझे सफा करके छात उपर सुखी देती। आज संडे रे बहुत सफा। हाय फ्रेंड्स, कल तार एग्जाम स्टार्ट देखला बेलू खेल चलছে। पढ़ा कंप्लीट हो जाइए, सब कंप्लीट हो जाइए। एग्जाम रे जाना पड़िबो। हाय बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो। दी जन बिछुआ दी। चलतु मु कोबी आलू कषा करुचे देखिया। डाली की पोड़ी देइछि, डाली तଳ लागी जाइछि टिके केमती हो जाइछि। एपटे भात बसछि मोर, एपटे आलू भाजुछि, एपटे कोबी भाजिकी रखिछि, एपटे मसला सजाड़ी देइछि। जाउछि मसला बाटिबी। लेट हेलानी तांकर आसिकी एबे पहुँची जिबे। आ मसला बाटी बैगणटा पोड़ी जल्दी जगह था। ठंडा धरब जा सेमती गाधे क्या गरम पानी मु डीजर ऑन कर दे। और ये मेरा कलर बर्बाद कर दिया। गेलू ए गेलू केमती पाग करिछि पूरा खरा आज जम्मा नहीं। ठंडा ठंडा लगुच पूरा वर्षा उठे अंधार करके पाग रखी टोटाली आज खरा नहीं। खरा गेलु कहीं धन ओ हे कोठी बसी सी अन्ना तू कौन ता तले बसिलु? ता तले कॉकरोच अच्छी। कुछ नहीं तो गाधे गुड़ा कुछ तुम आसिक सोफा तले नुचिच। चलो चलो गो गाधेबनी जल्दी चलो। बाबा एबे आसीबे पूरा जल्दी चलो। बाबा गाधे देबे। वो शैम्पू के नाम से डर गया है। बाबा गाधे देबे। बाबा असले गाधेबो। वो कह रहा है बाबा आने से वो शैम्पू लगा कर गाधेगा। जनटा पोड़ी देबे। पोड़ी सारे भी ताको कौन करिवे ना टिके घोरे के एमती रखी देबे। नले जदि भी किछि दिए थिबो से सिझी जिवो। नले बैगणटा जदि कइथा थिबो कइथा पड़ी जिवो। ते घोरे के रखी थिली। तापर ताको जाउची चोपा छडेबा। हो जाइए जे कथा गुड़ा तंटी खाली कफ हो जाऊँगी। कथा गुड़ा आपण मान केमती गोटे शुभा जाऊथो देखो। गुन खट उपर सारा कौन करिकी पकेइछि हैला। डाली बैगण भर्ता कोबी आलू कषा कौन आउ आचार कुआरी आंबुल मस्त मसला दिखाई
जीरा लंका गुंड सोरिष तेल पूरा आचार टाइप रही है कुआरी आंबुल क्या कहुए कुआरी आंबुल छोट छोट आंब जो होता भर टाकुआ हो नाकू काटिकी एमती आचार कले कहते कुआरी आंबुल एटा कुआरी आंबुल आचार कराई मस्त और हुआ है गोभी डाली कोबी आलू कषा डाली बैगण भर्ता ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମୋତେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଯେ ପୁରା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ପାଖି ପୁରା ସବୁ ଲାଗିଯାଉଛି ତଣ୍ଟିଟା ବି କେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭୁଛି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଆସିଲି ଯାଉଛି ଲୁଗା ଭାଙ୍ଗି ଦେବି ଏପଟେ ଧନ ଗୁନ କ'ଣ ଖେଳୁଛନ୍ତି मामा मेरा बीपी 83 है ତୁ କାଲି ସେଇଆକୁ ଇଏ କର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ ପଢ଼ ନା ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରେ କରିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏଠି କମଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଘାଣ୍ଟିକି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଗେଲୁ ଏ ଗେଲୁ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁରା କମଳ ଭିତରେ କାହିଁ ପୁରଉଛ ଚାଲ ଏ ଘରୁ ଚାଲ ଏ ଘର ଘାଣ୍ଟୁନି ଚାଲ ଆସନା କରନି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ मैं तो चला आया पर वो कब आएगा ଆସେ ଗେଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଇକା ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି ମୁଁ ବି ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇବି ଆଉ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ପୁରା କୋରାପୁଟରେ ସୁନାଗଡ଼ରେ ଏତେ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲାଣି ଯେ ତଣ୍ଟି ଫଣ୍ଟି ସବୁ ପୁରା ମାନେ ଯେମିତି କଫ ହେଇଯାଉଛି ଯାଉଛି सबसे ज्यादा ମୁଁ ठंडी ଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବେ ଖାଇସାରିଲେ ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବି କାଲି ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତା ପାଠପଢ଼ା ଟିକେ ଦେଖିବି ଜମାରୁ ପାଠ ପଢ଼ୁନି ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି ରାତିକି ରୋଷେଇ ହେବ ରୁଟି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆହୁରି ଲୁଗାପଟା ଗୁଡ଼ା ବି ରଖିଛି ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ରଖିବି ଏବେ ଧନକୁ ଦେଲି ମ୍ୟାଗି ଯାଉଛି କୁନୁକୁ ଟିକେ ଦେବି କାରଣ ସେ କହିବ ମାମା ମୋ ପାଇଁ ମୋତେ ଦେଇନ ତାକୁ ଯାଉଛି ଦେବି ଟିକେ ସେ ଟିକେ ଖାଇବ ତା ଉପରେ ବସିକି ଖାନା ନିଚେ ବେଠ ସେଠି ପଡ଼ିବ ହଁ ୱେଲକମ୍ ବେବି ନିଚେ ନିଚେ ବେଠ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ଉପରେ ବାବା ରଖନି ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଯିବ ୟୁ ହେଇଯିବ ଗନ୍ଦା ହେଇଯିବ ନିଚେ ବେଠ ଆଉ ଉପରେ ବସିକି ସେଠି ତଳେ ରଖ ଓ ନେଇ ଏସେ ଏସେ ଏଠି ରଖ ଏଠି ବସ ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ତଳେ ରଖ ଆଉ ଉପରେ ପଇଲେ ନାସନା ହେଇଯିବ ଓକେ କହୁଛି ମାମା ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଯାଉଛି ବିସ୍କୁଟ୍ ଖୋଇଦେବି ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇବ ବେଶୀ ଭଲସେ ଖାଇବନି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ବି ଭେଦେଇଛି ଖୋଇଦେବି ଷ୍ଟାଣ୍ଡର କ'ଣ ହବ ହେଲା ଓକେ ତମେ ଲେଖ ଏଠି ହଁ ଲେଖ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖ ଆଉ ଯେଉଁ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତତେ ମନେ ପକେଇକି ଲେଖି ଦେଉଛି ତୁ ସେଇଟା ସେତିକି ଆଗେ ଘୋଷ ଓକେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋ ୱେଣ୍ଟ ଗନ୍ ଗୋନ୍ ଗନ୍ ଗୁଡ୍ ଆପେଲ ବଲ୍ ସି ଫର୍ କ'ଣ ଲେଖ ଗୁଡ୍ ଲେଖ ଏଠି ଲେଖ ସି ଏ क्या इच्छा जोटा कर खाईदे गला तो इच्छा दयामय दयामय जोटा दबु से खाईदे गला आ कहबू कहू
କହିବ ପୁଣି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଦବାର ଅଛି। ଜିନିଷ ଦଉନି ଆଉ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି କି ଆଣିକି ନାଇଁ ତତେ? ସେଇଟା ଯୋଉ ଆଇଟମ୍ ଖାଇବ ତାପରେ ଜିନିଷ ବି ଆଣିକି ଦେଇଦବ, ବାସ୍ କରିକି ଥୋଇଦେବି। ଗଲାଣି ଏବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୋର ରୁଟି ଭଜା ସରିଗଲା, ଯାଉଛି ଖାଇବି, ଶୋଇ ପଇଲାଣି। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ତାହେଲେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।